Maybe. Okay. You'll be waiting outside. Can I wait for you? Hindi. So di ka magtrabaho ka Hindi. dito. Ayun. Kabar, mag-uli ka. Dala ni ka, dala ka tanang chicken. Gusto ko, police na. Pulis na Pulis na po. po. Dili na grab. Ganina. Delivery driver. Police lang ko, siya mag-call yung door. Hmm? Watch ko ang door. What's color? Hindi dito po, security guard. Security guard. Ano? Nag-watch ka to. Wait lang. Like this, police ka, and then you will wait for me man ako sa work. Sabay na tamo ulit. Kasabot. Kasin! Ikaw na. Ay, ulay da eh. What the kasin? Diba, you're police, no? Na ba kay, ano? Security guard. Security guard. Security guard. Go watching ko ang door. Na, security guard na yun. School. Ay, oo. Ikaw magbantay kay ate. Police? No. Like, What? Nakabata dili ko ko medero. uli. Hindi pa ulit. Like, work ka there. Dili pa ka uli. Ano naman? I swear ka the last time, nasal, di sila uwi dayon. Ay, pa sila there. Tunay pa sila uli. Puli-puli lang sila. Ay, hindi, oy. Kabar, tako may kwan. Nasi ko, wala sila uli. Nana Nasi sila. ka, nasi cam guard, wala siya uli. Naato siya time. Siya ba siya watch? Na-time to sila. Example, 10 na. 10 uli na sila. Sila inapod. Ano ba sila? Work pa sila sa Jollibee. Ha? Work sila pa Jollibee. Early lang sila gaat to. Like early sila, wala pa sila customers. And wala pa key. And how ka do? Key. Key daw. Na-forget ka na lang key. Dili man ako gaguni. Wala, ikaw na. Ikaw, ano? Security guard. Ang security guard malaga kwan. Kada. Oh, Opo. security guard lang sila, I'm key. the owner. Sige. Ang owner, sino sila key? Ako ang owner. Hindi, si daddy. Si Daddy gali. Damay-damay na to. Kailangan magkita kayo na yung kita negosyo. Nataki sa balay. Ako yung si Mami ang owner. Si Mami lang ang Kaya owner. open siya ang team. Si Daddy, yun sa si Daddy. Ikaw, what will you do? I will be the security guard. What do you Kabay, say sa lingkod-lingkod lang ka. customer? What? Nakabar. Good morning, like that. Good morning, welcome to Jollibee. Ako sa akong trabaho. What's so good? So open naman ba doon? Si Daddy, yun sa akong trabaho ni Daddy. Like sila get outside. Take come out. Si Daddy, mag-unsa man dito. Oo, in the sun. Work good ka din. Si Daddy, mag-unsa man dito. Jollibee or in the sun? Ha? Jollibee for in the sun. Dili, unsa akong trabaho. Jollibee or in the sun? Jollibee. Mag-work ka din. Ano siya yung trabaho? Ang saan work with Daddy? Ang saan work? Jollibee? Manager? Ano siya yung position? Manager? Manager siya. Binako Make si... sure the food. Hindi crew. Chef, make the food and the Jollibee. Service crew. Hindi. Watch ka na drive-thru. Teka na drive-thru. Binako security guard ko. Sino na to security guard ko? Asa ko sa drive-thru. Ay, boom! Patay! Ano man? Unsa ka, B? Unsa ka? Drive-thru mo ako. Ako man tigpan dito. Unsa ka? Unsa ka work? How about you? Good morning, sir. What's your order? No, you're in the car. You go na drive-thru. Work ba na? Ito sa order. Okay, mag-order. Ay, oo. Hindi, lagi ka. Siya ang customer. Si daddy go siya ng thing in the drive-thru. So ka, ay, go ka, bring, tell ka, unsa ka want. Mag-order ganin ko. Na, Unsa order? Order ya. Ko kwan, chicken joy,
You order them. Do this, do that. Sina. Get the map like So, that. Mard, what's your order, sir? Unsa ka going go kay na car? Only nalili working. Work ka na din. Ano di man ka mag-work? Ani customer nang ka. Summer lang gali ka. Yes eh. Ikus na pare ikus mo. Ha? Tumbutan. Ikaw sa kaya? Ay, forget ka mag-close? Work ko na rin ko rin na. Nagay ba na work ko na insan. Work na ko. Where naka-work? Na Tala na lang, branch mo. sa ano? Sundalo na ka. Man-working student galiste. Man-working student. Kasi galing man-negosyo ba kami ito kay area security guard, kay area manager. Na iko manager. Ano sa mga? Police guard. Na, Police ang sandalo. Sundalo. Doble Ano man. yun ang card mo niyo? And then? Put yun in the bowl. Iko. Okay. ganyan. Mas pa rin is si ate ang Maluka ako sa'yo. di ba? Police? No. Ano? Iko. Ayoko. Ang may plastic. Will use it. Oh, nag-visit ako. Ay, sus. Ano naman? Next. Tinangay is ikaw, like, customer walk in, you will like ang ting sa kawan. Huh? Ikaw ting? Ako mag-order. Hindi, ikaw ting. May I take your order, sir? Ikaw Like ting, that? ikaw murag iPad. iPad. Ay, cashier? iPad daw. iPad. iPad. Cashier? Cashier? Oh, cashier si ate. Si para daw ni daddy ni mo. Okay? What do you want, sir? You say. C1, sir. C1. With drinks. Ang siwan mo, na saan? Ay. Abay na ko sa Jollibee ta. Asa Asa ina de? sa ay. Ay, oo, yung sabi ng inasal. Okay. Si Tikar. Limot ka te. Isa inasal kag-work. Siya sa Jollibee. Ay, sus. Kayo sis, sa akin, mami. Kayo stay for gas. Ha? Kayo sis. Gas. Unsa man imong gas? Ha? Sambon. Saan imong gas? Ay, sambon. Tabar? Ikaw chef ka. Chef, security guard ko. Security guard Laban dili natin. ka. Dili na ka grab driver. Ano? Dili na. Security guard na na. Oo. Then after security guard, Sandalo. sundalo. Nag-come back na ko in the sandalo. Super squate. A gift. Wow! How about mommy? Opo. What's your gift for me? We'll buy them house. What's your gift for me? We'll buy them house big one. You want? Buy them house, skins sa them. Mami and Dodgy. Them, we! Palit house ang sa them. Saan eh, them? Them! Okay, sorry. There's some We there? buy our house. Saan eh, ghost? Grabe mo. We buy our house like that. Ay, Sa ay. Ay, opo. Ay, opo. Sus. Simple lang siya. Simple lang. sir. Sa man ni mo. Hello, Hello, Josto. We don't point on the food. Why? Like, Maya buna. like I come back na sandalo unsa man di ko gift. You decide. I decide. Ikaw man mag-surprise. Oo. What will you give to your ate? Unsa ka gusto? Anything. Ah, Ikaw. Kasi Unsa ikaw man man yung hatag kay ate ni mo? marag di pa change house. Pwede ba di pa change house? Why? Di pa ko baduwal ang road. Sina? Wala pa. Sige lang, good. You will Makamalo just lang know. ka na. Hindi will teach you. Hindi mga Open skirt ko. Hindi ba siya gusto kasi Huwag makakawala ka siya. mawala pa ka. Sige. Oh, later na tayo mag-change house. Ay, oo, like, I-memorize Ay, sa opo. imong road. baby, 13 weeks. 13 weeks? Ah. Oh, sige. Hindi pa
pa ko palo. Then what's your gift to ate? Give me money. Wala ko money. Lala, sundalo na ka. You have no work. Like, you They give will me money. They will pay you kasi you work on. You have na your salary. Sundalo na ka. Ay, sus. Ay, sus. Oh, you have big money. Oh, so, what will you give to ate? I don't, well then, kwanto sila dali? Depende. Mga 100,000? Ah? Yes. Ay, nang, kukun natin mga sampon. Cellphone? Sampon. What kind of cellphone? Then, iPad lang? iPad lang? Senior sa sala. Naglang, ha? iPad lang. Naglang. Cover kay mami? Kung sa ka gusto. What will you give to me? Hindi lang. Anything you I'll want. give ate, ano si daddy ko? Na pets? Pet house? Pet house? Oo. Dog? What? O, di ko balugo ko din. di man ko walo. Makabalo na ka later on. Oh, it, Kaya lang ka problema. Makabalo lang ka na. Daddy, on naman ang pet store. Oo, lang Naalang ka. sila, oh. Sa pet or cat? Sa to. Pet or cat? Peppercat. Dog or cat? Dog. Dog. Kay mami, wala pa ka answer. Mami, yung ka gusto. Yan sa imihatag sa kwan. What will you buy for me? Bag? Oh. What How many? kind? How many bag? One? Only one? Only one Saan brand? Only one. brand. Wala ko check pa. Wala pa siya check. Mag-check pa siya ate. Wala pa siya Ang check sa bag, brand. wala pa. Pwede kwan? Hermes? Oh! Hermes oy! Ano man yan? Hermes! Po. Mahal oy! Ay! Louis Vuitton? Oh, kulit mahal. Mahal po to? Mahal to. Ay, mahal dahil ito Louis Vuitton. Wala man ko check. Wala Wala na mag- check po. Ah, Mahal to no. Si daddy. Kwan na lang. Mikaela na lang. Unsa kay Ella? Mikaela Mahal pa bag. to, oy. Hindi na ito mahal, Unsa Mikaela. pa naman to? Mga... Ay, ko picture. Opo. Search lang ka. How much is Mikaela? KCC. Opo, in the KCC, ha? Work ko. Huwag na po Ay, gagila KCC. hindi. Crocodile. Tago ka there. Nandiyan na. Yung bag. Go. Si Na kay daddy. daddy? Di daddy. What man si daddy Kasi lang? sa sampon. Yung cellphone po. Laman ko handong. Kung bang sampon din. Unsa man? Yung tali kwarta. Nagbulag 100,000. You have They your have no own work na. money. Bulag. Pwede si mami uban na KCC. Hindi ko na pa-este. You will just know it. Big na kayo, will know it na. You know, Karon dili ba Pwede balo? ko balo. How much money kwanto bang? You will just count that. Kung ko ang money like 10-50 ba? Really? That? Ah! Example, 1,000 na. You give 1,000. But wala ko 1,000. Labay ko niyo. Ayaw. Thank you for the nice conversation. Wala ko man. Wala pa lang human. O sige. Just for the future. Sino ka pali? Ayop sana. Chair?